दक्षिण दिनाजपुर जिले के बुनियादीपुर नगरपालिका अंतर्गत पीरतल्ला इलाके में एक ई रिक्शा की तलाशी लेकर पुलिस ने भारी मात्रा में नशीली गोलियां बरामद की है। गुप्त सूचना के आधार पर गुरुवार रात चलाए गए इस संयुक्त अभियान में लगभग 3,500 नशीली गोलियां बरामद करने के साथ ही एक महिला और 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मुबारक मियाँ निवासी गंगारामपुर, मानिकुल मियाँ गंगारामपुर, मोनालिका परवीन गंगारामपुर। घटना का विवरण। सटीक सूचना मिलने पर गंगारामपुर के अनुमंडल पुलिस अधिकारी शुभतोष सरकार के नेतृत्व में बंशीहारी थाना पुलिस और हरिरामपुर ट्रैफिक यूनिट के संयुक्त रूप से बुनियादीपुर नगरपालिका के पीरतल्ला मोड़ पर नाकेबंदी की गई। आरोपी गाजोल से एक टोटो में सवार होकर गंगारामपुर की ओर जा रहे थे। पीरतल्ला इलाके में टोटो को रोककर जब तलाशी ली गई तो तीनों के पास मौजूद बैग से कुल 3500 नशीली गोलियां बरामद हुई। पुलिस के अनुसार जब्त की गई नशीली गोलियों की अनुमानित बाजारी कीमत लगभग 2,10,000 रुपए है। তোমার নাম কি? ক্লিয়ার হবে না। তোমাদের কে কে আছে? স্যার আমি জানি না স্যার, আমি নতুন, আমি দিল্লিতে থাকি, আজকে প্রথম আসলাম। তোমার ব্যাগ থেকে কি বেরিয়েছে? স্যার একজন ব্যাগ দিয়েছে, ও বললেন দিবে, এখানে দিয়ে দে, আমি তোকে জোরে বলো, জোরে বলো। নিয়ে নিব, তার নাম জানিস না? জোরে বলো। হ্যাঁ, কে দিয়েছে ব্যাগটা? স্যার ওই দিক থেকে দিয়েছে স্যার। কে কে চিনিস তাকে? চিনিস না স্যার। তোমাদের কি পেয়েছে? ড্রাগস না স্যার, কিছু ওষুধ ব্যাগে। তোমার বাড়ি কোথায়? কে কে আছে তোমাদের সাথে? স্যার আমি বাড়িতে থাকি না স্যার, আমি দিল্লিতে থাকি। তো আমি আজকে নতুন, আমি ও বললো বন্ধু হয়তো একটা, বললো যা এক করিস, ব্যাগটা আমাকে বললো যা তুই ওখানে দিয়ে দিস। আমি জনপাড়া থেকে পীরতলায় বাড়ি আসছিলাম, এসে দেখলাম পীরতলায় অনেক লোক, থানার অনেক অফিসাররা ছিল। এলাম দেখছি যে টোটোতে 4 জনকে ধরেছে ট্যাবলেট। কি ট্যাবলেট? এই নেশা এনআই ট্যাবলেট না দাদা একটু জোরে বলেন, মানে কত? তা তো প্যাকেট তো আমি কাউন্টিং করি, তা তো প্যাকেট থেকে অনেকগুলোই প্যাকেট দেখি। আর কতজন ধরা পড়েছে? 3 জন ধরা পড়েছে। 3 জন কোথা থেকে আসছিল? ওরা নাকি গাজল থেকে আসছে। আচ্ছা, যাচ্ছিল দাদা কোথায়? গঙ্গারামপুর যাচ্ছিল। তারপরে কোথায় ধরলো? এই পীরতলায়, ওভার পীরতলাতেই ধরো। দাদা কি বলবেন, এই যে নেশা জাতীয়? ঠিক না, আপনার নাম? পরিবেশ নষ্ট। আপনার নাম? আপনার নাম? আমার নাম হচ্ছে নয়ন দাস। ब्यूरो रिपोर्ट PBTV न्यूज़।